kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha? Ang galing-galing ha? Basta Kap Peter Wasing ha? Oleh kecil ang galing-galing, basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing.
All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing. Ayos to pre ha. Ang galing-galing ha. Basta Kap Peter Wasing ha. All I can say is, ang galing-galing. Basta Kap Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Kap Peter Wasing.
Ayan, so naimbag nga daw kada tayo amin. Ito yung mananti programa tayo, usapan with PIA. Siya pa lang ti host yu tatangal daw, Rod Asurin. Kat tatanga bulan, kat ito yung garot ti kuna tayo nga nutrition month niya. So nga kadwa tayo tata ti from the National Nutrition Council Cordillera tapno tayo matamuan niya iti sitwasyon iti rehiyon tayo nga Cordillera may naig iti daytoy nutrition. Kadwa tayo tata ti Mama Velania Balahadja, the Nutrition Officer 3 iti National Nutrition Council Cordillera. Magandang hapon po, ma'am. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang masustansyang umaga sa lahat ng ating mga viewers at tagapakinig ngayong umaga. Good morning also, Sir Rod. Ayan. Thank you for inviting us for this Usapang PIA. Ayan. So, thank you very much din po, ma'am, no? Nakaumay kayo. Ito invitation tayo para dito radio program tayo. Tapnoan tayo ilawlawag niya. Dagito ti sitwasyon iti rehiyon may panggap iti nutrition niya. Kuna iti datos iti World Health Organization ket adan iti 645 million nga tao niya. When 7.8% iti global population iti agsagsagrap iti hunger iti 2025. Kunada nga medyo though steady ti panag-decline na niya ket slow, very slow iti panagbaba iti daytoy kuna tayo nga malnutrition. Iti Cordillera, ma'am, kumusta naman po iti sitwasyon iti Cordillera, nutrition situation iti rehiyon tayo nga Cordillera at tangatawan. Ayan. So, adda talaga iti malnutrition cases tayo, regional, hanlang regional level, nationwide, and globally, as you have said matlaang, sir. But for the nutrition situation dito yung Cordillera Administrative Region, since ti data nga igami at the National Nutrition Council CAR kat data iti under 5 children or 0 to 59 months. Kat no kitaan tayo iti data from 2020 tatangatawon, sir, nalpas matan iti consolidation nakakuha na ng mga timbang yung at height yung mga ating mga LGUs, and they were already submitted unto us kat basing from the consolidation comparing 2026 to 2025 for our malnutrition indicators such as underweight and severely underweight, wasting and severely wasting, stunting and severely stunting, overweight and obesity iti under 5 nga ubing, sir, kat continuous mat nga nag-decrease isuna. So for underweight and kunak na lang in general kasama ang severe underweight ijay kat 2.16 ti prevalence tayo ti 2026. No in layman's term territory iti interpretation na 2 in every 100. Numat daytoy wasting daytoy nga ijay butot balat nga kuna tayo in Tagalog term kat 1 in every 100 iti case dito yung Cordillera, and then for stunting dito iti medyo dakkel pa lang kasi 5 in every 100 or 5.68 iti prevalence tayo tatanga 2026. For overweight and obesity adamot lang iti 2.1% prevalence tayo for 2026 or 2 in every 100. If we compare the previous prevalence from 2025 to 2026, we can see nga adamot iti decreasing na prevalence tayo. Ngam ti pinaka nangatulata iti prevalence tayo kat dayto stunting. Kan dayto jay pagkabansot nga kuna tayo. Yan. So, isulat adalata iti double burden of malnutrition dito yung Cordillera. Ibig sabihin kat we are addressing over and then at the same time undernutrition. So, yun yung case muna natin at the regional level or dito sa Cordillera Administrative Region. So, it's good na ada iti 2026 or updated tayo nga data tayo. Ma'am, anya ka didigi ko, digi factors when no makagapo, no apay nga adadag ito nga cases tayo dito Cordillera nga malnutrition. Ayan, ado actually iti
causes iti malnutrition. Hantayo nga yung maibagang single nga factor lang isuna. That's why also we are promoting multi-sectoral approach kasi there are various factors that would affect nga apeng ada ti malnutrition. Firstly, nga kat ada we have the direct that that causes malnutrition is our dietary intake and health and disease status. Syempre no iti may sang individual nga kat haan nga usto umno iti food intake na kano ada iti sakit na that directly affects the nutritional status ti may sanga tao. Another is yung mga access natin to resources such as dagiti accessibility, affordability, dagiti the food sources tayo. And then part of also of this is yung mga care and feeding practices no usto ba iti practices nga aramid iti mothers most especially or dagiti the caregivers in the first 1,000 days of life dito jay 2 years and below iti da ubing very critical gamin sir ngay dayay nga stage iti life iti ubing ket nuhaan nga usto iti han nga maited nga gusto ti nutrition da kan care usto ti panagpasuso panagpakan ken panag-alaga kadagiti pregnant ken dagiti da infant tayo it has an effect ijay mo't lang panagdakol da cycle ngay gamin sir nuhaan nga ma-addressan at the first 1,000 days ag result mo't lang isuna adati affect na at the adulthood iti may sangawbing so dagijay kat factors that affects the nutrition situation and then most may sampay ngay kat health services and environment. Nuahaan nga handa maka-access iti primary health care, dagiti the facilities for safe drinking water and proper sanitation can of course nuhan nga clean the environment. It also affects iti individual's nutritional status. At the larger scale sir adamot lang iti factors such as dagitoy societal structural factors, poverty level, income inequality, dagiti employment opportunities, and also adalata iti socio-cultural norms. Some affected ladta iti practices da iti health beliefs or iti educational or no literacy levels da. And of course matlaang ada iti political commitment to public health or nutrition makita tayo dito at some LGUs if they do not prioritize nutrition, they do not support or they do not provide funding, it also affects the implementation iti nutrition programs at the local level. And hantayo nga dahil may nga factor matlang ngayon nga hantayo nga ma-deny kat environmental and climate vulnerability at the Cordillera. Ngayon, yung ating Nutrition Month team is on nutrition at kalikasan kasi one factor that affects also nutrition situation is our kanayon tayo nga maapektuhan iti disasters or emergencies or di ba ngayon na is nakikita na natin ang effect ng climate change. That's why yun din yung naging focus ng Nutrition Month team natin this year na 2026. Kung titignan natin is maraming mga factors ang nagko-contribute at different provinces, municipalities, barangays, magkakaiba sir ang mga causes ng malnutrition nila. Pero in general, ito yung mga nabanggit ko sir, yung mga factors that really affects nutrition situation in our region. Yes, sir. Ma'am, iti Cordillera, ito updated nga survey iti DOST FNRI nya. Iti Cordillera ket adaan iti 28.2% nya. Iti dayto stunting rate da. Dayto ket higher ijay national rate nga 25%. Anya ti kasla comment tayo dito sir ma'am. Ayan. When comparing 2024 kung 2025 inya kat 2023 gayam ta every nga update ni DOST kat stunting talaga iti may sang ang inmatuan iti prevalence iti Cordillera Administrative Region. Ken no kitan tayo iti local data tayo nga 2026 isumot lang talaga iti nakangatuan nga malnutrition indicator among the other undernutrition nga indicator tayo ti stunting and naging 7th nga highest iti Cordillera
among the compared to other regions Regions. for stunting. Although nagadumo iti activities nga ikan conduct tayo, ado iti programs at the local level, dagito the partners tayo at the barangay, municipal, provincial and regional levels ket ada iti nutrition programs tayo nga implement tayo nga ipakpakita na lang dito that we need pa to strengthen dagito the programs nga ikan conduct tayo tapno haanan nga ngumatupay iti prevalence tayo dito Cordillera Administrative Region. So yun sir, we need really to strengthen dagito the programs tayo. Every LGUs, they have their local nutrition action plan. At the regional level, we also have the regional nutrition action plan. And kailangan nga i-revisit matlaang dagiti the PPAs. Stunting gamin sir, kat isungay nga i-emphasize tayo the first 1,000 days of life ta isu iti mostly nga pag-interventionan tayo. Kasi no once nga nalampasan ang gamin iti ubing iti 2 years old narigatan nga habulan iti addressan ti stunting. So stunting is mostly addressed at the first 1,000 days of life. So yun sir, at the national level matlang kat ada iti in release iti Office of the Executive Director mi nga it is really alarming the result iti 2025 nga DOST FNRI wherein nationwide kat nga ngin matu iti stunting prevalence tayo iso nga there is really a call to mobilize and accelerate the Philippine Plan of Action tayo nga 2023 to 2028 daytoy di ay ilok-localize iti LGUs tayo through their local nutrition action plans. So NNC ibasak lang sir daytoy message or what we want to emphasize or response the NNC ijay 2025 FNR survey. It really calls for an urgent whole of society action. Kasi haan nga agbalin nga ni health lang, ni nutrition sector lang, but also dagiti the other sectors like sa agriculture, social, environment, kasi multi-approach matlang iti factors nga ikat han lang health factor adam lang iti societal kan economical. Isu nga the NNC further bids the following sectors, our national government agencies and policies to mobilize dagiti the nutrition specific and nutrition interventions tayo, i-scale up tayo the school-based nutrition programs, can create healthier food environments to combat obesity kasi haan lang nga stunting tingin matu even overweight and obesity. And also for our local chief executives and LGUs, they kuma i-prioritize and i-fundan iti nutrition interventions with focus in the first 1,000 days of life and even in our local development and investment plans. We also encourage our LGUs to fully fund and establish dedicated local nutrition offices with complement staff. And then develop partners, civil society organizations, and private sectors. So yun, kailangan i-sustain and strengthen the partnership with no conflict of interest can support to national and local government in implementing nutrition and related policies, programs, and nutrition action plans. And of course, as families and communities, as individuals, we continue to promote adopting healthier dietary practices, the exclusive breastfeeding for the first 6 months, proper complementary feeding, promoting active lifestyle for all ages. So we still need to strengthen the existing tayo, scale up our programs and activities tapno we will be on track since dito pipan tayo ko 2023 to 2028 we are already in the mid 2026 niya sir iso nga diay po we still continue partnership with different sectors tapno ma-reach tayo lahat ta goal tayo nga reduction of malnutrition or ag-improve kumati nutrition situation not only in the Cordillera but at the national matlang we contribute matlang at the national nga situation tayo sir. Yes ma'am, curious lang niya ijay stunting kasi data ti kasla pinaka mataas na kaso ng malnutrition dito sa Cordillera no. Kasi no kita ti Cordillera gamin nga ket ti trabaho dagiti pati gamin ti ubing ket trabaho nga
may samot lang ba nga causes wenno cause iti stunting day nasapa da nga agtrabaho? Ayan. So, sir, ti stunting gamin ngay kat more on ijay first 1,000 days hanmod nga agtrabaho pa iti 2 years old. And kwan 2 niya, years sir? old. When, Okay, sige. when 2 years old. Ngam, ano, jay, bagbaga siguro jay height, maapektaan inya. Ada nga talaga, sir, ati affect na, no, wait lang, sir. Ayan. Adamat nga talaga iti genes, mat lang, may isang ay bagbagada inya nga factor. Ngam, no, under 5 children, 2 years old and below, awan pa mas dakdakkel ta iti nutrition and health nga factor more than the environment. Though adala ta ti factor ti environment that contributes to stunting cases tayo, sir. Ngam mabalin mo't lang, sir, nga possible di ay imbaga mga no agtrabaho da kat syempre maapektuhan mo ti height da. Ngam ti most nga alarming gamin kat under 5 da ito stunting tayo, sir. So ibig sabihin at the pregnancy until pa nag-grow da iso ti ayan ti dapat nga matutukan, sir. Well, Iti panag-address ditoy ma'am kat importante met lang ba iti kasi ti no dagiti health sectors nga kat bagbagada nga kailangan ti baby kat mapasuso iti breast milk, di ba? well, sir. Kas ano nga makatulong di ay ma'am kasi di ba dagiti dumagamin nga kat marigatan da ngay nga ag-produce iti ket agrelay da ngay iti daytoy commercial nga milk Dagiti da commercial Mothers. nga gatases. When, gatas. iti ubing gamin, sir, in the first 1,000 days of life, yung pinopromote natin ang exclusive breastfeeding for the first 6 months of life kasi yun lang po talaga ang best na food for the baby kasi haan pa nga fully developed iti stomach da and the milk is sufficient, the breast milk is sufficient for them. No dagi jay marigatan nga pa breast milk due to various factors nagadumot lang ay gamin, sir, piman iti factors like no inverted ti nipple da or no basit ti maproduce da iso nga ag-op da iti substitute adu iti partners tayo mut lang adati private and our nutrition and health workers nga trained tapno mang isuro no kasano iti ag proper nga latching adu nga iti ways mabalin pay nga aramiden tapno matulungan iti maysa nga mother nga marigatan nga agpasuso instead of promoting dagiti da commercial nga milk tayo and once gamin nga nag-introduce tayo nga dagos or ti food mat lang nuhan mat lang no nasapa mat lang nga pinakan tayo katibahan pa nga ready ada nga iti effect na dayta no adulthood tuntag iti ubing isu dati prone for infections, prone for NCDs kasi obesity or NCDs kat ag start mat lang at the foundation at the younger age no tinuruan tayo ti ubing ti proper food choices kanjayhan nga dagos nga sweets ti na-introduce tano once nga na sweets ti first nga na-introduce mo isuon iti umunog ijay sensory taste buds dagijay daw ubing so nga di ay importante nga breast milk at the first 6 months laeng ta isu iti pinaka-complete an lang nga food iti maysa nga baby. Yun, sir. Yes ma'am, specifically kadagijay ditoy dagitoy grassroots niya. Anya ti kasla nakita tayo nga challenges dagitoy kadwa tayo kasi malaksid iti poverty niya. Anya pa iti adaduma nga challenge nga sagsagrapen dagitoy mothers dagitoy parents na no kasano da nga gusto nga padakkelen dagitoy ubing da. Ayan, at the grassroots levels, we have actually our barangay nutrition scholars, our barangay health workers, adu actually iti human resource tayo nga ag sursuro iti proper practices, health practices tayo and at the based from our monitoring kan technical assistance iti LGUs tayo may salatang
nga pinaka-effective nga mabaling nga aramiden is promotion, health promotion. Kasi behavior change adalata dagiti da haan nga open for noon niya ti usto nga practices dagijay at the grassroots levels mga may samot lang sir nga problems nga ikat daytoy nabanggit tayo nga funding dagiti nutrition programs tayo. Medyo han gamin nga ma-prioritize ti nutrition kat isungay nga day delivery iti services kat affected mo't lang at the barangay level. And also we have iti workforce tayo at the barangay level kat barangay nutrition scholars, they are volunteers. So we at the regional level naman po is capacitating them tapno mas maka-provide damot lang iti services at the local level. So adu sir iti challenges nga makakaharap iti region tayo nga nutrition related challenges not only at the grassroots ngam dagitoy metlaang kuma formulation kan implementation dagiti programs, projects and activities at the LGU level nga haan lang ko mga plano nga ma-implement matlaang and also funding for nutrition programs and activities matlaang ko master. And di matlaang establishment may nga challenge matlaang gamit katawan nga iti full-time nga resource for nutrition at the LGU local level mostly kat designate. So no designate adu iti da dumamot lang priorities or handle da so nga ti may atlatang ada iti full-time kung mga nutrition focal person ti every LGU. So dagiti iti challenges nga gamin nga ma-experience tayo. Though we are glad to inform nga adan iti the LGUs and we commend those LGUs nga ada iti full-time nga nutrition action officers da which nga isuda amang handle ti nutrition programs at the local level da. So nga makita mi lang iti improvement iti implementation ti nutrition programs no adda talaga iti full-time nga nutrition action officers hanlang designate tapno dutukan na dagiti implementation ti services tapno talaga nga maka-provide tayo ti services at the grassroots levels dagiti da beneficiaries tayo talaga, especially dagiti vulnerable groups tayo nga pregnant, dagiti under 5, elderly kan dagiti PWDs tayo. So dagiti vulnerable when it comes to nutrition gamin sir. Kung dagiti of course dagiti adati sakit na matlaang medical conditions na. Yes ma'am, pero do you think na pero according in the office yun ya, iti daytan ti office yun. Iti may sabang ti pinaka factors no apay nga dagito yung malnutrition ket poverty mat lang or han talaga ngay sir gamin nga maibaga nga may isa nga single factor. Oo. Okay. Pero kung titignan natin yung mga causal model ng barangay level may samat lang diay no dagiti da affected nga ngamhaan nga amin sir adamot lang gamin iti malnourishment ti ubing na teacher mat or ada trabaho na dagiti da teacher or ada trabaho na DJ mother na day da dumamot lang nga areas kat underemployed or awan ti trabaho di family iso nga iso ti cost na adamot lang iti large family size kasi ngay sir no kitaan tayo at the barangay level or municipal level ijay nga naka-reflect jay talaga nga causes because we are requiring our LGUs also to have their causal model tapno maka-identify da iti proper intervention for those nga malnourished nga uubing da. So yun sir multi factors mga talaga iso nga multi interagency collaboration matlang iti interventions tayo sir. So nga importante talaga iti programa ken activities nga implement ti gobyerno nya gusto tapno masolusyonan daytoy nutrition problem dito region tayo nga Cordillera. Ngem sir ma'am adda ba iti kasla disaggregated nga data yo on which provinces has the highest incidence prevalence of malnutrition. Ayan. So for the prevalence
sa bali manin isuna no i-compare mo iti actual number inya ngam ti adda kanyak pala nga data sir ket jay prevalence so daytoy ket jay number percentage iti na measure over jay population when ket for underweight iti rumrumor nga kangatuan iti cases tayo ti underweight ket ijay ulit lang. For 2026 sir inya ket ijay apayaw for underweight iti kababaan met ket ijay Ifugao province. Ngam no i-compare mo 25 to 2026 nga data amin ket nag-decreased iti prevalence na ti underweight except for Mountain Province ken Baguio City iti kangatuan iti increase na for 2026 ti underweight. Iti wasting met ket iti kangatuan ket ijay province of Abra and then iti kababaan ket ijay Ifugao ladta and iti comparing 2025 to 2026 amin met nga provinces ket nag-decrease ti wasting prevalence da pati day buong car buong car ket nag-decrease amin jay malnutrition indicator. For stunting daytoy stunting met iti kangatuan iti stunting prevalence ng ditoy data tayo ket ijay Mountain Province. Sumecond iti Apayao with 8.30 ti Mountain Province is 9.33%, ti Apayao ket 8.35%. Ti lowest tayo iti stunting prevalence ket ijay Ifugao. Though comparing 2025 to 2026 ket tinag-increase iti stunting prevalence na ngay ket Baguio City, Kalinga ken Ifugao nag-increase iti stunting prevalences da. Ti overweight and obesity daytoy met ket ti kangatuan ti prevalence na ket ijay Abra. Last lowest ket ijay Ifugao. And tinag-increase iti overweight and obesity na comparing 2025 ket ijay Kalinga, Mountain Province ken Baguio City metlaeng. So no kitaan tayo jay datos adda nga iti double burden of malnutrition ijay province of Abra taadda ti isuda ti kangatuan iti overweight isuda pay met iti kangatuan ti second nga kangatuan nangatumot lang iti undernutrition kan overnutrition da. Dedi kon kuna tayo sir nga double burden of malnutrition. Taada na nga to ti under tapos na nga to lang ti overnutrition. Daytoy ti data tayo base ijay Operation Timbang Plus sir daytoy base ijay data ti OPT Plus nga nagapumot lang ti LGU nga ikon-consolidate iti ti office tayo sir. And naka-base naka-base matlaang pa lang daytoy ijay OPT results nga isabsabit matlaang iti LGUs tayo. Dagi jay BNSS tayo nga nutrition health workers nga akan conduct ti mass weighing and height taking at the barangays daytoy ti result na for this 2026. Kasi usually kan conduct da daytoy first quarter of the year. Yun sir. Okay, so iti syempre ti data yu lang ket under 5. Okay. When sir. So anya pay ma'am iti dumapay nga programa iti NNC nya ito ya rehiyon tayo nga Cordillera nga makatulong kada iti komunidad tayo nga adaan iti kaso kada dayto ya malnutrition ma'am. Ayan. So, again, nabanggit ko tatay nga haan lang nutrition sector kati mang-address iti mag-improve iti nutrition situation tayo. At the regional level, before ko ibaga dagiti the programs mi at the NNC, kahit ko lang nga ibaga nga at the regional level, we have the regional plan of action for nutrition wherein we have commitments of the different various regional line agencies or regional nutrition committee nga agencies kat ada iti commitments kan PPAs da to improve nutrition situation in our region. But iti major nga i-coordinate iti NNC includes policy formulation on nutrition daytoy makatulong to secure sustainable funding and human resource. It enables also targeted and data-driven interventions. The policy formulation on nutrition. We are also conducting monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELP Pro
dito jay annual nga evaluation nga ikan conduct iti office to see iti implementation at the local level. And it also serves as an avenue for the Regional Nutrition Committee to provide technical assistance kadag ito the LGUs in nutrition program implementation da. And then we also have LGU mobilization activities such as capacity buildings, papatraining tayo, dati nutrition shepherding tayo. Dagito nga nabanggit ko, policy formulation, MELP, LG mobilization, both interagency activities dito. So it's the activity of the Regional Nutrition Committee. So various members of the RNC dito. Kasama din po ang PIA. Member din po ang sa RNC na ito. So dagitoy really needs collaborative efforts of the different sectors and agencies. At the NNC CAR naman, we continue to provide assistance iti LGUs matlaang in the formulation of their local nutrition action plan. So doon kasi nagsisimulang lahat if they have their local nutrition action plan which guides them no in dagiti nutrition programs da nga kasapulan da at their local level. We also strengthen our BNS program kasi datayo met iti mang i-provide iti pa-trainings kan capacity buildings for our nutrition workers tapno we ensure nga they will deliver quality services kan updated damet iti da advances or updates on nutrition related. And we strengthen our promotion to good nutrition through various media platforms. We partner with various sector also. That's why we have our Cordillera Administrative Region Media Educators on Nutrition. At dati organization tayo nga partner tayo ti media groups, and we are implementing activities also with them to scale up iti promotion tayo ti good nutrition. And then damot laang iti scaling up nutrition networks tayo nga academe, business, youth, civil society organizations. We are coordinating matlang kanyada in their activities kat nayon da ko maiti nutrition. So yun. And then we continue to conduct yung ating nutrition surveillance like yung ating OPT to ensure na data quality iti basis iti na data quality check yung ating mga data as basis iti appropriate interventions and actions at various local level. So ang NNC kasi is not an implementing agency. Our mandate is the highest policy making body on nutrition, and we serve as the secretariat iti Regional Nutrition Committee. So mostly coordinating with our different sectors to pagsasamahin lahat, sama-sama lahat yung mga activities para sa nutrisyong sapat para sa lahat nga tagline iti office matlaang, sir. Ayan. So in view iti dito nutrition month niya, ma'am, anyamot dagiti activities iti mismo nga opisina nyo tatang bulan. Ayan, so Happy Nutrition Month manen kadagiti da listeners tayo nagado iti activities nga nakandakta yun since patapos na din ang month ng July. And for at the office nalpasan dagiti da nutrition webinar series every Tuesday nga in conduct media, and we thank you for all participants nga nag-join iti webinar day iti may nga nakandak tayong activity. We also had the regional launching ti Nutrition Month. Every year nga ag-celebrate tayo ti Nutrition Month, we are partnering with our LGUs iti launching na dito Nutrition Month. Katang year napantayo ijay lamot so dati nag-host with Ifugao province matlaang nga nag-host iti launching iti Nutrition Month tayo. And then we also conducted a poster making contest for our youth, young people. Tayo so damot ti active nga dati skills on drawing and arts kat we conducted that, and iti regional winner tayo kat in-endorse tayo isuna for the national poster making contest, and they will be awarding it next week kat ag-culminate wat langanin iti region ti Nutrition Month
celebration online nga culmination no July 30, that is Thursday. 9 o'clock to 12 o'clock. So, ijay mo lang i-announce no sino iti winner jay regional poster making contest tayo. And we have participants from Abra, Benguet, Mountain Province nga nag-join ijay poster making tayo. So, abangan nila kan tune in sa National Nutrition Council car page during our culminating tayo ijay mga may announce no sino ti winners ijay regional poster making contest tayo. And also jay national kat i-announce dan to matlaang by next week no culminating mati national nga national culminating ti nutrition month. So yun yung mga activities for the nutrition month, and of course just like this, we also serve as resource speakers katagiti the invitations iti partner nga agencies kan organizations tayo to promote flata iti awareness on nutrition and adapting healthier diet. Ngumaan lang ko mga this nutrition month niya sir, but all throughout the year. So yun po yung mga activities natin at the regional level sir. Ayan, so oras tayo kat 10:40 iti agsapa. Baka ma'am adapay iti kayat yung i-share na nadumapay nga information nga kayat yung idanon katagito ya agtengdengeg. Ayan. Kaya't ko lang sir nga i-emphasize iti key messages iti nutrition month tayo for our listeners. Ayan. So firstly nga kat we continue to promote consuming balanced and varied diet that is sustainable and does not harm the planet. So, be guided still by our Pinggang Pinoy that content commandments nga guide tayo in our healthy eating. And also, since we have locally produced, we also promote choosing locally sourced, sustainably produced, seasonal, and whole foods to support both your health and the environment. Ang nutrition po kasi ay hindi lang on the food that we intake, but also how we take good care of our environment. And we also encourage reducing food waste by planning meals and storing food properly. And support po natin yung mga establishment and maintenance of school, home, and community gardens or farms to grow sustainable food, or if you can have your own backyard garden. And lastly po is we continue to promote good nutrition as early as the first 1,000 days through exclusive breastfeeding for 6 months and continue breastfeeding until 2 years or beyond with appropriate complementary feeding. So, every individual kasi has a role to play and no contribution is too small when we work toward the same goal. So, sana tong nutrition month po natin, it will serve as a reminder that when we protect our nature, we are also protecting our future and our lives. And by caring for our environment, we safeguard our nutrition, health, and well-being of both present and future generations. So, yun po, nutrition at kalikasan po ay ating pangalagaan. At sama-sama tayo para makamit ang nutrisyong sapat para sa lahat. Ayan, so baka ma'am adapay ti mensahe yo kadagitoy parents, particularly kadagitoy parents no dagitoy mothers. Ayan, I for one, I am a first-time mom also. And being a first-time mom, han nga talaga nga kasi kalaka iti panag-alaga ti ubing. But investing in the first 1,000 days of life or iti investing in the health and nutrition iti ubing, like it's really an investment. And ada iti effect na and on the domino effect na when they grow. So, kahit na may mga challenges in caring and implementing dagitoy da maisursuro kada tayo nga proper feeding practices and care practices kat we need also to seek help adamat iti da health centers tayo nga makatulong kada tayo. We also have fellow mothers,
fellow parents nga makatulong matlaang kada tayo. So whatever challenges mo na may encounter tayo as parents, kat let us think for the future matlaang of our children, nga isudang matlaang iti future nga generations tayo. So sabi nga is ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. So we really need to invest in our children matlaang. So yun lang siguro sir ang may message ko for them. Ayan, so medyo nakulangan tayo ti topic tatangal daw, pero comprehensive mat jay panag-discuss tayo nya no nya daytoy nutrition, ito'y status iti Cordillera region iti nutrition kanya dagiti dapat nga aramiden anya tapno bumabapay nga karkaro daytoy daytoy prevalence iti malnutrition dito region tayo na through our sabi nga ni ma'am yung multi through the whole society approach niya nagtutulong dagitoy ahensya iti gobyerno dagitoy barangays dagitoy LGUs ken iti komunidad na tapno maipababa tayo pay daytoy kuna tayo nga incidents iti malnutrition dito region. So nga agyaman kami agyaman Ma'am Belani Balahadja, the Information Officer 3 iti National Nutrition Council Cordillera iti panag-umayo dito programa tayo usapan with PIA and kadagiti parents dagitoy communities nya dagitoy mothers ket kas kuna ni ma'am ag backyard gardening tayo nya promote tayo dito breastfeeding for the first 1,000 days dito ubing tayo ken adamat lang kumaiti kasla complementary feeding nya nga mabalinda maala dito ma'am di ba iti barangay dito eskwelaan dapat iti health Supplementary feeding siguro sir Jay wagbagayong programa iti dado mga government tayo adati feeding program for our daycares adamot lang iti feeding programs ti school-based feeding tayo iti complementary feeding practices tayo nga ikat dito Jay panagpakanda at the 6 months adamot lang iti LGUs nga adati iti dang complementary foods for their for 6 to 23. Dito ma'am kat iti LGUs and the health centers. When adati daduma nga LGUs nga agpa-fund. Okay. Pero sa DOH sa I mean sa mga RHUs, BHU, barangay health units ma'am. Adabati iti amin iti Cordillera. Sir, quantitated dagiti multi-nutrient vitamins kasjay dagiti ngaman nga complementary feeding. Sir, meron lang yung mga LGUs na merong mga ganong programa. Yes sir, na nag-implement ng feeding program for 6 to 23 children nila. Ayan. So hinighlight din ni ma'am yung pag-protect ng ating environment kasi malaking influence yung ating environment sa ating health ng ating mga bata, no? Sabi niya din na mag-invest sa nutrition kasi sabi nga niya is investment ito sa ating mga sa atin, no? And seek help kadagitoy government offices tayo nya nga mabalin nga tumulong dagitoy health centers, barangay, LGUs ken dagitoy dumapay nga agencies nga mabalin nga makatulong para kadagiti pamilya o dagiti families nga adaan iti malnutrition. Ayan, so thank you very much ma'am for coming sa ating programa. At baka meron pa kayong mensahe or gustong i-greet? Ayan, so wala na siguro sir. Binabati ko lahat ng ating mga nutrition workers at the local level. And yun, happy Nutrition Month to everyone. Ayan, so happy Nutrition Month sa ating mga dito kailian tayo at taga Cordillera. Again, siya ni Rod Asurin, iti Philippine Information Agency, itinagan ni... Sir Peter Wasing
ito iti programa tayo ket usapan with PIA. Ayan. So magandang umaga at good luck. Ayos to, pre, ha? Ang galing-galing, ha? Basta kapitan washing, eh, ha? Wala kasi sa ang galing-galing. Basta ka Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta Cap Peter